মাদ্রাসা আলতাফিয়া দারুল উলুম জিন্দাবাদ। ভারতের সংবিধান জিন্দাবাদ। ভারতের স্বাধীনতা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। হাসবা না কেউ? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी रे गुलसितान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो ही हमें भी, समझो ही हमें भी, दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाए आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाए आसमां का, ओ संतरी हमारा, ओ संतरी हमारा, ओ पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के बिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ए आबरूद गंगा ओ दिन है याद तुझको, ए आबरूद गंगा ओ दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे, जब पार हुआ हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इकबाल को इमहरम अपना नहीं जहां में, इकबाल को इमहरम अपना नहीं जहां में,
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू নাচ বলে একটা নাচ আচ্ছা নাদিম যে বক্তব্য রাখবে এখানে এসেছিল ও সাইডে দাঁড়ান রোদ আছে বোধহয় যে যেখানে থাকেন একটু জমা হয়ে থাকেন হ্যাঁ ওখানটা একটু রোদ আছে আর চেয়ারে আসলে হয়তো একটু আমার দিনে রোদ হবে হ্যাঁ সুবিধা মতন এক জায়গায় গুছিয়ে থাকুন যেখানেই থাকুন কারি সাহেব ডাকছে আপনি গরম করে ওখানে বসুন না আপনি নিয়ে তারপর আপনি বলবেন সম্পর্কে কেমন করে পড়িয়েছেন কোন নাম বলবেন আগে মাইকে বলবে তো এখন আমি আপনি যান হিসাবে দায়িত্বটা বাড়ি ছাত্র হ্যাঁ এই বদমাশ আসলে আমরা কি করব ওদিকে যাও এই তুই ওদিকে যাও এই ছায়া এই সামনে এই চলে এত আনন্দের খবর যে জামিল ফরহাদ যার নাম আপনারা কয়েক মাস থেকে শুনে আসছেন আমাদের এই মাদ্রাসার ছাত্র তারপরে বামন গ্রামেরও ছাত্র ইমদাদুল উলুমেরও ছাত্র সে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছে তাকে আমরা বরণ করব হ্যাঁ জামিল নাম কি জামিল আক্তার জামিল ফরহাদ যেগুলো সে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে তাকে বরণ করা হবে আচ্ছা বরণ করার কাজটা আমরা একটু পরে করছি তার আগে একটু গজল শুনে নিই গজল শোনার পরে কারি সাহেব আক্তার জামিল সম্বন্ধে কিছু কথা বলবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভুলবো না ভোলা যায় নাকি বীর শহীদানের স্মৃতি ভুলবো না ভোলা যায় নাকি বীর শহীদানের স্মৃতি রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে জ্বালালে দিনের বাতি ভুলবো না ভোলা যায় নাকি বীর শহীদানের স্মৃতি ভুলবো না ভোলা যায় নাকি বীর শহীদানের স্মৃতি আল্লাহর দিন আল্লাহর জমিনে করেছো বিজয় তোমরা না ইনসাফের ধূপ পতাকা তুলে ধরেছো তোমরা আল্লাহর দিন আল্লাহর জমিনে করেছো বিজয় তোমরা না ইনসাফের ধূপ পতাকা তুলে ধরেছো তোমরা আল কোরআন